Ni wongo parabahra pa senlirik télévision 3 TV 24 kangandre wele point code lame tinandi kibes bennugoye nemore tida point taba yarunda signo kuga rasmanase la cour européenne des droits de l'homme na wele venra sana sakambo pana sake taptal la François Compaoré le Brawane Burkina Faso ka sinkene Norbert Zonkuma bukorda wengi enked yele tisane Burkina Faso tongra nam to damba nan kaluk sane fara teng ram sanda kos Burkina Faso tenga to damba to mulig venra ringa yela fangil sugula me wera panazin sane bukorda no kanel poma Burkina Faso min heleninga singeta saliwal ben pas ni sala yaliwa korlo yelle ko takre sinked yel kanga wenge beti pama Barthélemy Kéré Tajan Maxime Jean-Eudes Koloblame la Béranger Zambelongo Liberadne Moré en compte d'eau. J'ai été très surpris par cette polémique qui est née hier. Yiling ne mam nemson wume koy ni sinzeres zamo ti woyi sababan kete abayetan ti Burkina Faso paton atom das na ilen ton leke koy sandaba absen soke koy skan isme sinkede ni na kendu ni ngabsen dike ne wala bokoru kasanga sombe tenga to wapon mameta vener taketi koy skan se ya po yakabo tibala mamenga son wanton wum sokra absen sokna kende ni ngaton sondike sina yilon tonre ti sep kang soba ton pidi ne wala France Compaoré na lewan wa Burkina Faso ton manat son 20 canton ron zeras kwe bu to son mankene wasan serda ti ton ron tanebni sin son mangi heb sep kang soba ti gomda ton yivenra lil sokra boton la son sokan sin kenni mam nengaye sin zeme wala rasan pisila ayemer son lore gomda zoe ngila mamienene lil mampami zininga ko esa son wa antoron yi on wiligdente Burkina Faso paton on tomatomde halti wakata waton tawai ti wayid sababu tum da son manyan songun kibaki tepsina wa sokoma mangese bonyin ngete telefangili ke pipa piti lemni zasin sokude mengete François Compaoré siaba mana wantotoa na wuliga mbala te bumba zoe managami bala sampa yiri rasma wan botonde soxa butoto lap sokodo la tonne meton amen lek soxa fa tigpidi ne poron am yeta yamba tina kendra na kellen ken atawli la yani farahamba ni la mental sulin singeta ni sala yel sardina ton pam pidisgo gamma entre l'état français et la Commission européenne des droits de l'homme et des peuples. Rala ningab sen yak anduniwa nanges suro mengena zinne kibewa kisro pourrin anoro pisila wewa abnya kalameta yi sane signo kugres matabo yum tusible pisila yiba pourrin Burkina Faso kanle edmi kamete senkende ne kibaki teba na suro menga tuma wala sincère toton la aya boum sen le pourrin tsanantin Centre national de presse Norbert Zonksoma na bigela yum tusible pisila ayemra san lore te bala wilgameti na zugo Burkina Faso ya haner yum kanga ibu bisimde pisilanu sana yolanges yum tusibla pisiwa pourrin raya yibu bisimde pisna la yemre bum sun wilgidi te bahyar nama me koma hadame to panyim nisal yel sirade waye bedle ba waye kan zugo ne takla yel bulu fangili ne Maxime Jean-Eudes Bambara le Bampasa Béranger Zambelongo na zuksin ya yibu bisim pisilanu ya boton la Burkina Faso wa torombe 920 pam solon ton rozier sap ko hebu toto le 5e ne wala ki ba compte pour yum tout c'est la pisila yemla comme ramation comme c'est centre de presse Norbert Zongo c'est akiba kitablo pour benle amik de men tibum ning son wa toron kiti ya boton ram nebni sinjin de tum da tawle bu liga meta talen le bapol ntebala yum damba son lore migram te Burkina Faso la randa tobe na zugu yi bisim pina la yemle lil son wa tele boton da ko sa bu toto le l'armée same Docteur Lassane Yamouiro a wilga meti bati a botonde se kapenka tibale tengana kenda sanken totoninga yil 15 fa gil kapi arapa som lingninda lebele kenga tawdon wilgi tisin le barantaran le porum botonda aya bum sanki deti bahiyada azaka donane tenga yil siradina ton pam pidisga le fa gil kapi aya bum sun ten taran le pole bum ning sanki ti kiba kit papa ten pam sole en kontob kiba ya wabsan data botonda wilga metable barantaran tulungesti novembre ki yum tusi le pisila yemla son lorina ton tanzan
kiuga yum to le pisila yiba absen yana sa na sa nuktum te pala si internet ta contournare nyoko le calma la nam ndi commission le pa botonda bam singeta ya rin fa gil kapi yin kiti te Burkina Faso ka kiba kiti ba le patin pam sole on kon kiba fa gil kapi to ronta nimbuida wala nimbuida mesindata goma fa gil kapi son gombo ton l'absence certaba min sininga son geta kiba ya kun yelle a wuliga metob na le ban le gesame en le mesin ten kula li larninga la chef ni sa fa gil kapi son compte kiba kieta sole tapten kon ob kiba ya wasan serdam ti le 15 fa gil kapi le ban ton ron kin wasan serda ya ti bang ti dal son wilar tol zal boton to le ban tin de kiba kit ba yelle en dunia fa gil kapi pour un Burkina Faso kan ob le wuliga metob na kin le ban le sin brab sukam ti wor kun ob son bon ti mali solewam bepton ron le ben le dike on kon kiba kit ba sunkin hedab toro kibe na tonta nimbuida lebele tika be nan so gom zulda roning sinyete Burkina Faso ka kiba kitba wan toto labna ki septoro nazaran tumte pala poronti tonga ibe la vinci lebele men le passé abna mana wan ko menga an ton rap tumde yati kilimbangan sa ti centre de place Norbert Jean pour on absen le bran le tin radar botum ne beni zinde be na pa yubuge table bran le tin rasan ne Burkina Faso tenku kasanga tawol sobsaman kalam akasum kambu bam sindar nda sin brab suka wakat le wakat bud fandata te kiba kitba ton pam soli on kontop kiba wa sincèrda ina kenga lafiya wenga tisane rala ningapsenyak anduni wana zabne we wabara ya tunif kufa la sempisila nu rwanda yumna la ramatar sur le ninga sensak da association nouvelle vision kenga kolorna absakwa na tisong nebla nisba no sempata to pole to benimba na pourrin ya renso top 5 kapno ran keng benla absence nezaka sobandama en comme saralsi la man vesro bans ken wenge wanti yida we rabara ville bente bange mam sendik no kenela ninga la tumna si tuto Arsayane la ramantar sur le ninga basambonti association nouvelle vision syndic no kanela ninga na ton songa kolorna ba sak nimbuidu sinkeda na tonre nzabane bansa tulusuma ya to modre en kenga zakasa poussin antala sons rane zakasa damba labman ves rabuto tore sinkene bans kenre wanti yida we rabara den tumda no kanela pourwa idne mehti ya lore ntara lortoem tumtedo labsantal kenga lortoem mesantal bangre buto tore larme lui sabturo association nouvelle vision no Canada pour ya rien soto santa zak pour bringan tal sonska ne zakaramba ndiki be soma en puine ba en Canada ban sous wenga la wanti yida we rabara yamimti ba yum fa sion ka sawa kende go ne mana prévention kende we rabara sumbonti palio ba menga joen gibe na mete prévention lamba adam bisala fe na to on ken tole la ba menga joen kenga ni action programme e go ne na lancer programme tia rannawa palio ba menga je avancer la action ndik na kenen ko lo go nera je na ki zakzaka on plus furoto surtout au monti karaté ko lo na ba na plus furot na ta zaka ko baka la furota me pete tata men ko to abana ta men ko la sagal zakaramba yilegam ningab se nandi ke la nana kenen ningab se nandi ke na za furoga ti furoga to ko ko ba ti wo ka ba ra yo ko bi yo sunu kasanga ko surtout dama syndic na kenne ninga abson wani programme ninga nanya go ne ra bala to ne dem timoy nyawa action na manya ka go ne ra to mbel pourquoi inki adam bi sala fa na to ken to pum kanga boton ra ya sin general ninga bsenyak anduno we visana sa na zabe ne we rabara tidne mete Burkina Faso kanre aya sababu ne busro ken lorto yi pourre tabsana ngesba busro so wat lorto yi we rabara be pipizing na yilran zabne room sa wabre association nouvelle vision abhanta zak pourra ab konta furut la nisba sin ning titan le ben passé ka soro la nisba sin rigid room sa irsana ngespa marba pourre a Pauline Kwama ulikida besmur son nome to pour cette association nouvelle vision barka ne batakra ya tondo bala ya wona koy panga ji no bala wona ni mani kigalum wona koy panga ni jeune sa fa ti ton mani yam tum ni lavi la garantie ngam la yom tu sa yibla pisila yiba pour boton ra la ninga sentik andunwa pour na zabne we roba ga gom zugla ninga sentiki ya wona yam pal senken we wa ba zabre bum senton son top fa ya yom tu sa yibla pisila yimra edemi kamehti ya nebsana man million pila yibu la senken lorto yi we roba ga yinga Burkina Faso kanre nebsan pa mu roba keramse yika tous piso bla no la ko bahnu la nasi hen yi sabab tinyor yak yika tusa nasi la ko bastan la pisnu la no
Wayalrin Kombibis Senartab sous le Ningason Sakde Association Urgence Humanitaire Nord-Sud Rika Kuni na son neblanisba no son patato pole na yentabken no lokra ni sunoro ya renso ti mewa kiwa pipidarium tusible pisila yiba obrika muhna man ton kateka na ti pui neblanisba fa no son patato pole tabken ramadana no lokra pore ni sunoro bitibanga si totonle ne tumna ninga sentuma Aria muhina tatona tabotonre la wayalra kombibise sandaramta basul ninga sakade Association Urgence Humanitaire Nord-Sud nantorandike en koneblanisba sembebe nimban rapport enzema yum katek botonre wayalra kombibisa rikde kun wakat fa en song neblanisba no son patato pole payel kang pomba labea tisenken yolomda wengeme adasa ne kombibisa sulkanganre lui hidapturo na yilra te vuyimazin ston yolom wakat fa nebsimi yakada haraya yakazin sente netre yamin yeti crise teka yela wiso apat ben ka crise yamin mimti neba be situation dure pourquoi parce que senra men kay somay senra kay somawa ton me na kanjisa ole ton sazara zan kon nunu yibiba yam ham pa marit lan kon nisalba songo dublame ya la ton me organise taba mpam bilufo mpam ndimwi nan kon bara malad marama Tigisga wenkat botonri la tumda santalla rasanda je sababu te wayalga na batang mengna ze kabnore wa man kasito labrika pingra bototore na konkomibisa sulkangane nebe yam yakra bitti pamba wuda zama wa yibewa ne nimni zebe nye yam shongo na tigizama wa konkuna ni bandama katar butongo donc pour la wusho wanda mona ba boyinga ton pour doublame yam yakara ya shama wusho kun suwana song wusro neblanisba no son patato pole wakatringa yilam pamndi wamenga ya zulwera apengada Association Urgence Humanitaire Nord-Sud ramba bark wusro ne takleninga bsenyake nan takasbam yedle tabrikade perabo la filbuto tore antasadaba kuno to tonde tara na fani ton wusro ona mana ton do ma barka to beto banglo da po na vose la tum kanga mana tagaso na ton songo baba nam no manamba ya ton songo soma akaligir wenga ba minga ngorlo minga ba na ton songo bragado an kata non po do man la do to na kin tum na tore na man tuma barka Tumda botonra Association Urgence Humanitaire Nord-Sud tabisa fangili wiligame tabam na keln kenga tore ne yam yakle ninga bam sindika labkel kot neblanis ba fan sin yabanimban zwetaba antara bunugo bumbo datan song neblanis ba no son patato pore tabten pa ma tokon ne bamba ana yilak tabanarta ba en songe neblanis ba smbebe nimban rapport Ina basa ni wisre tisaya ne championnat Ligue 2 Paracolimse Slasma Sondore ya rente Real du Faso le pas Sraimo bam ya gandaro abna zinda saison la ningation watawa tawre la sana kengenti tin sa ne bal ningation ton kaya étoile africaine de Ziniare hentira Sandama Tenga Football Club ndagira taba netfana torompa deuxième division pour moi bal la sawana kumsa mikameti équipe se yiba netfatala bio yibu bumsi ya sababo te sanmatenga Football Club na lib 3e division den bam de bapore bete bangsi ya totonle ne bal ninga son tombien la Ragnya gen wehla en concernant Tenga Football Club Darman modore na kelam pa 2e division pour un sayane Ligue 2 wa yolum dara bam sentiter étoile africaine de Ziniare atarare operation mamin subie yibu modorte yaram zin bam ne toranta tensuka yihendang board match nul bala na kelam pa 2 pour un bala sinsing bala sampayir minute yibu étoile africaine de Ziniare bam pa katum da kulimse ni biye yembre libra kerang concernant Tenga Football Club sente
minute piglo pore kayara mimima ziar yoka ni kufna kanga nerfa pama biya yimre sanama tengram pama rawdo la yilla pana yina anaye ti benre payen wen galimdi ziar damle sakalga bi fa yimre tumda libra kanga on kura turor tengandamba samana pson tetaka la basco wana titavusma ziar damta le biya yibu sanama tenga biya yimre obsen investir damwa vusen librangi nemete sanama tenga football club yini pampale ni balkanga pson wen la juboko a yeralga étoile africaine de Ziniare yoka kapam taporin ni lor pore étoile africaine de Ziniare gardien bamana foot nebnuga yi sababu te sanama tenga football club na sagalga bi fa yibu soba tum da ketna pasay ta Bruno Guba kama absoma men liban pas biyo yibu la modorte yaram ton zin bambo yiba tensuka wala zubedo sanama tenga football club pama penalty la patron ta libre bufie libre zuleur sidne bamba te bala bam torantara ya nul la yemre balla bam data na kelam pa deuxième division pour abtalla wotonre na wati tar balla sabu biye yibibu zingfa aya sababu sanama tenga football club bamna siga 3e division la sidme bala me hen singa la yame yenda singa me pipi emini la matundera be kamana ngapanga andoke ndok le na mati fundere yebi le nang panga ndoke donc no wanta wa pama penalty la etkapa mzuno balle woto raninga yam 20 me ta ayakal pa be yam ning don dunne zabra ton yelam tiarinda ton neba tanwo me a la wenda pulum ton yella pana malalunde ton yel bala yalle bangantaba ndeben soxle ngesel namal bumninga ti ton légion bedema me net patal 2e wal 1e division équipe ton kotamte ton légion comme gilfan gantaba te ton pour l'équipe ramba une tous d'équipe ramba te ton équipe ramba wa 2e division halon wa 3e division ya vusman ko étoile africaine de Ziniare sendarambord match nul bala na kelam pa 2e division pour dernier journée o me ton handare défaite ka somana tonne donc koy ni na ton tara ya suno koya te nan pierre kama un filba le pierre encadrement le pierre dirigeant na mafa ne ton liga ne ba fa ni ni fa gili yeb sababu son tondo ne tere buto tore ton équipe zabwe ne ti ton pa maintien wa ti mimenti championnat de 2e division te de bol ma te ligue 2 wa à niveau yi kahangoso région du centre nord ligue de football la to damba wuliga metabna libra singa yala fangile batinyo kol kal rasembe bam solmo haya sababu te balla ton pam zulu buto tori abna man abson teka libra wa 2e division pour sanama tenga football club zamahro Louis Kome bam équipe na siga 3e division la sane bam torontara étoile africaine de Ziniare bam na kelampa 2e division pour libra tiré te sane réel du faso libra Sraimo bamna zina saison la ninga hana wawa tawre te bala bambo biba ya gandaro Kob no kwempa wer chenro tiwa karere idbe signo kiu pourrait kob sankana vale binerfa rawar pale kibasinda bednu genti nandi company ya ma television 3 TV gat bala wotonle seknali wenta bureau tile yek taba wona susri fangi lafi